एक नंबर साड़ी डेटा अछि एटा गुटे यूनिक डिजाइन दे अछि एकदम यूनिक कलेक्शन देखु कलेक्शन माने खाली देखि थम कलेक्शन देखले पूरा दिल खुश हिवा देखन वाओ कितनी सुंदर लागु छै रामा ग्रीन मेजेंटा कलर आ ब्लू कलर एटा ब्लाउज पीस वर्क है एटा एक फुटिया धड़ी ओला वीडियो रे पूरा धमाल मचे दी छै ई साड़ी क्वालिटी देखुन तार डिजाइन देखुन कितने बढ़िया लागु छै एटा तो केही बानी भी ना पारन रंग बंग पक्का गारंटी रहै एटा डबल सप्ताह अछि इनु गुटे सिंगल सप्ताह अछि एटा गुटे यूनिक डिजाइन रो सप्ताह अछि। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी एई जो बुढ़ीमा हैंडलूम के हमर संगे अछन एबे नित्यानंद मेहर आज हमें काने देखमा आज देखमा कम रेट नहीं करे जह रेट जाए त माने 2000 नो नहीं करे हमें 10500 जा देखमा 2000 रो नहीं करे 10500 तक ने हां बिहावरिया लई कलेक्शन तो चालून देरी नहीं करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा एटा उठे देखो सुमति कलर रे आसी गला एटा सुमति आ रेड कलर रे इटा होची आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होची फुल बॉडीटा इरे केते टंका पड़ु छै 2200 मात्र 2200 टंका इता डबल ट्रिपल सब पीस बाहरबा इता डबल ट्रिपल बिले आसी जीवा ने आसी जीवा इटा उठे देखो इटा से मैसार लगी इटा एक नंबर आसबा देखो इटा होची आंचलटा आ इटा होची फुल बॉडीटा रेड कलर रे छै इटा केते पड़ु छै भी कि नहीं पूरा कपड़ा पूरा बहुत पॉलिश रहबा इटा टॉप कपड़ा रंग बंग पक्का गारंटी रहसी इटा रंग पूरा पक्का गारंटी रहसी आ कपड़ा भी हमर टॉप बाहर से लंबा चौड़ा 12 हाथ बाहर से मात्र 2500 टका पड़बा 2500 टका मात्र 2500 देखो 2500 टका रे इटा आसी जाउ छै इटा उडे देखो इटा टेराकोटा रे मेहंदी कलर ने मेहंदी कलर इटा तो से बड़ साड़ी मिताल पूरा अछि बड़ साड़ी मिताल सब डिजाइन आसबा कितने सुंदर लागु छै ई साड़ीटा पूरा टेराकोटा रे अछि देखो इरे केते टंका पड़ु छै मात्र 2700 टंका रे देखो 2700 टंका रे इटा आसी जाउ छै इना उटे आसी वाला देखो इरे सब डबल डबल मिली जावा ने सब डबल डबल आसबा हमें जानी करे सिंगल पीस बाहर करी छु भीतर सब डबल पीस अछि हां इरा होचे आंचलटा इटा होचे फुल बॉडीटा ने इटा केते पड़ु छै इटा भी 2700 टका इटा भी 2700 देखो इटा भी 2700 टंका रे आसी जाउ छै इटा देखो इटा उटे आसी वाला इटा डबल कलर लंबा चौड़ा फूल आसबा इटा इतार आंचल टिक देखमा आंचल भी तो बहुत बड़ आंचल दे दिछ ने आ इतार फुल बॉडी टा टिक देखि देमा देखो फुल बॉडी टा इटा छोट छोट काम रे अछि ने छोट प्रिंट रो इरे केते टंका पड़ु 2600 टका पड़बा 2600 टंका रे इतार बॉर्डर डिजाइन टा देखो अलगा डिजाइन दे दी छी इटा पूरा इत्ते सुंदर लागु छी 2600 टंका रे कपड़ा भी एकदम बहुत पॉलिश रहू छी कपड़ा भी पूरा फाइन होय छै आ पूरा बहुत बढ़िया लागु छी डिजाइन टा भी देखो इटा से रस्ट कलर टाइप रे अछि ना हां रस्ट कलर पूरा ब्लू धड़ी इटा होछि आंचल टा देखो कित्ते सुंदर काम हिछि जे इटा होछि फुल बॉडी टा इरे केते पड़ु छै 2500 टका मात्र 2500 टंका रे आसी जाउ छै देखो इटा गुटे लाइट कलर गुटे इटा गुटे लाइट कलर रे आसी गेला देखो इटा भी डबल कलर रे अछि ने डबल कलर रे अछि इटा से चौड़ा बॉर्डर टाइप अछि इटा होछि आंचल ला देखो पूरा फाइन काम हिछि आ इटा होछि फुल बॉडी टा देखि दो इरे केते पड़ु छै 2800 इटा 2800 टंका रे आसी जाउ छै इटा तार कलर ऑप्शन है इटा कलर ऑप्शन देखो इटा मेजेंटा कलर रे ना मेजेंटा और ब्लैक कलर रे देखो इटा तार कलर ऑप्शन रे आसी होछि हे सेम प्राइस 2800 टका इटा गुटे देखो इटा गुटे आसी गला इटा ग्रीन कलर रे ना ग्रीन और से येलो कलर लाइट येलो रे अछि आंचलला देखो ब्लैक कलर रे अछि आ इटा होछि फुल बॉडी टा इरे केते पड़ु छै एटा भी 2800 पड़बा इटा भी 2800 देखो इटा भी 2800 टंका रे आसी जाउ छै इटा गुटे देखो मेजेंटा कलर रे आसला मेजेंटा और रेड कलर रे इटा गुटे सुंदर डिजाइन टे देखो केते बढ़िया लागु छै एटा इतार आंचलला देखिनमा इरा होछि आंचलला देखिनो एटा होछि फुल बॉडी टा ना इरे केते पड़ु छै 3000 टका पड़बा 3000 टंका रे देखो 3000 टंका रे केते सुंदर साड़ी रे आसी गला जी चारटा बॉर्डर वाला सप्ता अछि ने छोट छोट सप्ता माने देखो बहुत सुंदर लागु छी साड़ी रे बे इरा उटे देखो इरा उटे आसी गला कॉफी कलर रे आइडा मेहंदी कलर रे ना आंचलटा देखो इटा त डिजाइन माने देखो कम रेट हेले बिलो डिजाइन माने केते बढ़िया डिजाइन अछि जे इतार धड़ी भी केते क्लियर धड़ी माने देखो इरे केते पड़ु छी के एटा भी 3000 पड़बा इरे भी 3000 टंका रे एटा आसी जाउ छी किते कम प्राइस रे बहुत बढ़िया कलेक्शन अछि देखो इरे ओडे देखो इटा ओडे आसी होला इरे सप्ताह रे अछि ने धड़ी सप्ताह छोट छोट सप्ताह अछि देखो दुही बॉर्डर रे पूजा पाठ रे भी चलसी साड़ी माने
এইটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচলটা এটা সে বড় শাড়ি মানকর মেটাল পুরা আছে ব্লাউজ পিস বি আছে এটা ব্লাউজ পিস বি আছে এর কত টাকা পড়ছে এটা 3600 টাকা পড়বা মাত্র 3600 মাত্র 3600 দেখুন রেট শুনলে বিশ্বাস না লাগে কেতে কম রেট রে কেনা বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন মানে মিলুছে দেখুন 3600 টাকার এটা আসি যাଉଛି এটা গুড়া দেখুন একদম নয়া ডিজাইন আইছে রামা গ্রিন রে রামা গ্রিন রে কলর চমক চমক চমকুছে শাড়ি দেখুন ডিজাইন বি তো বহুত বড়িয়া লাগুছে এটা এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচল বি তো কেতে বড় শাড়ির আঁচল পুরা দি দিছি দেখুন ডিজাইনটা ইতরে ব্লাউজ পিস বি আসি যাচ্ছে না আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেবা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন শাইনিং দেখুন শাড়ির কেতে বড়িয়া শাইনিং দউছে এটা কেতে পড়ছে এটা 3600 টাকা পড়বা মাত্র 3600 মাত্র 3600 দেখুন 3600 টাকার কেতে ইউনিক ডিজাইন র শাড়িতে আসি গলা যে এটা ওটা দেখুন এটা বি লাইট রামা গ্রিন রে আছে লাইট রামা গ্রিন এটা বি থান শাড়ি দেখুন লাইট রামা গ্রিন রে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা পয়লা দেখি আমরা দেখুন হাতি ডিজাইন রে আঁচলটা দিছে দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা তো আগো প্লেন দউতলা এটা ছোট ছোট ফুল দি দিছি এটা বডি রে এটা কেতে পড়ুছে কি 3700 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି সচিপট শাড়ি না হোয়াইট কালার রে দেখুন হোয়াইট রেড আর ব্ল্যাক রে আছে এটা দেখাই দিলাম বহুত মাগলে এটা হ্যাঁ আর থর পুরাই না পালো ফের দুই পিস আইছে এটা ডিমান্ডটা বহুত লা নাকি বহুত ডিমান্ড দেখুন এটা গলা ধরিটা পুরা গলা ভিডিওরে পুরা ধমাল মচিয়ে দিয়েছে এই শাড়িটা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এর কেতে পড়ুছে কি 3200 দেখুন মাত্র 3200 টাকার এই শাড়িটা আসি যাচ্ছে সচিপট ডিজাইন রে দেখুন এটা ওটে আসি গলা দেখুন শাড়ির কালেকশন আজ দেখু থাকুন খালি ভিডিও के बिना स्किप करी करी केते सुंदर सुंदर शाड़ी आसी जाइए देखुन এটা তার আঁচলটা পহলা দেখি দেমা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ছোট ছোট শাড়ি হলে বি কেতে বড় শাড়ির আঁচল এটা দিয়েছি দেখুন কেতে কম কম প্রাইস রে মিলি যাଉଛି এটা পুরা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা না ব্লাউজ পিস বি আছে এর কেতে টাকা পড়ছে কি 3200 দেখুন 3200 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି শাড়ির কালেকশন মানে আজ দেখু থাকুন খালি এটা ওটে দেখুন এটা ওটে আসি গলা এই ডিজাইনটা বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আজর কালেকশন বানি না পারো কেতে সুন্দর সুন্দর কালেকশন ইউনিক ডিজাইন রে আসি এটা ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আই তার আঁচলটা টিকে দেখি দেবা কফি কালার রে আইটা আইটা মেরুন কালার রে আছে মেরুন কালার রে এর কেতে পড়ছে কি এটা 3600 টাকা রে ব্লাউজ পিস আসবা ইথি বি ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে দেখুন 3600 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ব্লাউজ পিস বি ইথিরে আসি যাচ্ছে এতে সারা কালেকশন নিমু গদা গদা কালেকশন আছে আর থরি তাঙ্গর ঘর একদম নয়া নয়া কেতে লাইটিং শাড়ি মানে ইয়া দেখুন রামা গ্রিন র কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে দেখুন রামা গ্রিন র তো বহুত সারা কালেকশন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার ব্লু কালার রে আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা কাম দেখুন বডি র কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন দি আছে যে পুরো লাগি লাগি কাম আছে পুরো ফাইন কাম হিছে এটা কেতে পড়ুছে কি 4000 টাকা পড়বা 4000 টাকা রে 4000 টাকা দেখুন মাত্র 4000 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି এটা একটা মেজেন্টা কালার রে নে ই কলর भी तो आजकल बहुत चली छि बहुत चली छि कलर মেজেন্টা কালার আর ব্লু কালার আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন শাইনিং দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে শাড়ির এর কেতে টাকা পড়ছে এটা भी 4000 ব্লাউজ এটা भी 4000 এটা भी 4000 দেখুন এটা भी 4000 টাকা রে আসি যাଉଛି ব্লাউজ পিস সহিত এটা মানে এটা ডবল ডবল মিলি যাবে কি কেনদা সব ডবল ডবল মিলবা सब डबल डबल मिली सब डबल डबल मिलबा देखन थरे तांगर घर के विजिट करूँ निनु आपन मांगो पूरा यूनिक डिजाइन रो साड़ी मिली जिबा एटा ओरे बहुत बढ़िया लागुछे देखन इस डिजाइन ना तो मते बहुत बढ़िया लागला देखन एटा होछे तार आंचलटा देखि तुम केते सुंदर अछि जे पूरा 100 एटा आउ तार फुल बॉडीटा टिके देखमा देखन ब्लू कलर आ लाइट कलर रे अछि डिजाइन में काम देखन केते क्लियर काम पूरा शीशा कार निकाल लागुछे देखन केते सुंदर सुंदर डिजाइन अछि जे देखन एटा घर नलकुआ इथि सब डिजाइन दिछे ने हां इरे केते टंका पड़ुछ के मात्र 4500 टका पड़ो 4500 टंका मात्र 4500 टंका रे केते यूनिक कलेक्शन टे अछि देखन वीडियो देखुन सारे ऑर्डर करन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी जाय छै आज इरा उडे देखन इटा उडे भी यूनिक डिजाइन दे देखन इतार आंचलटा फास्ट देखि दमा देखन इटा होचे तार आंचलटा इति भी ब्लाउज पीस दउ छै ना अछि आइ तार फुल बॉडी टा देखि देखमा इटा होचे फुल बॉडी टा देखि दन राउंड टेराकोटा रे अछि इटा इटा केते पड़ुछि के 4700 टंका रे इटा आसी जाउछे इटा ओडे देखुन कलेक्शन देखु थन खाली इटा ओडे भी बहुत बढ़िया लागुछे इटा तीनटा कलर वाला अछि तीनटा कलर तीनटा डिजाइन रे अछि देखुन तार आंचलटा देखमा पहला देखुन इटा होछि तार आंचलटा इटा शंख डिजाइन रे आंचल अछि आ फुल बॉडीटा टिके देखमा ये देखुन फुल बॉडीटा इटा तीनटा कलर तीनटा डिजाइन रे अछि देखुन तीनटा कलर डबल डिजाइन रे इया होछि ऑरेंज कलर लाइट कलर सीमेंट कलर रे अछि इटा ब्लैक कलर रे अछि इटा केते पड़ुछि के इटा भी 4700 इटा भी 4700 टंका रे आसी जाउछि
ग्रीन कलर रे आसी गला ग्रीन कलर सफ्टा डिजाइन डबल सफ्टा रे अछि डबल सफ्टा सिंगल बॉर्डर रे देखन इरा गोटे तो यूनिक डिजाइन पूरा यूनिक डिजाइन है इरा गोटे बहुत बढ़िया लागछि देखन एक नंबर साड़ी टेरा अछि इरा होछि आंचलटा आउ इटा होछि फुल बॉडीटा देखि दन एते सुंदर लागुछि साड़ीटा देखन इटा मते तो बहुत बढ़िया लागला इटा तो ई साड़ीटा केही पानी ना पार मते लागुछि केही पानी ना पार साड़ीटा कपड़ा भी पूरा सकुरे पूरा कागज मिताल कपड़ा अछि इटा इटा केते टंका पड़ुछि 5,500 5,500 टंका रे देखो 5,500 टंका रे केते यूनिक कलेक्शन टे अछि जे इटा ओडी देखोन इटा कॉपर सल्फेट रे कॉपर सल्फेट कलर ये चौड़ा बॉर्डर रे अछि चौड़ा बॉर्डर बॉर्डर डिजाइन बढ़िया लागुछि और आंचल देख इटा होछि आंचलटा देखि दो केते सुंदर अछि इदी ब्लाउज पीस भी आसी अछि ना आ हे सफ्टा साड़ी रे अछि कि नै अछि हेतरे भी अछि हेती भी अछि इटा होछि तार फुल बॉडीटा देखोनी तार बॉर्डरटा में देखि दउछि देखोन केते यूनिक डिजाइन रो बॉर्डर देछि जे एटा होछि फुल बॉडीटा इटा केते पड़ुछि 5,500 5,500 टंका रे इटा आसी जाउछि इटा उटे देखोन इटा उटे आसी गला इटा भी रस्ट कलर रे रस्ट कलर देखोन इटा उटे बहुत बढ़िया लागुछि डिजाइन माने देखु तन यूनिक डिजाइन अछि इटा होछि आंचलटा आंचल देखि खुश हे जिवे आंचल डिजाइनटा बहुत बढ़िया यूनिक पूरा खुश हे जिवे देखोन ये देखोन बहुत बढ़िया लागुछि आंचल डिजाइनटा आ तार फुल बॉडीटा टिके देखि देबा इरा होछि फुल बॉडीटा इटा केते टंका पड़ुछि 5,000 टंका पड़बा 5,000 टंका रे इटा आसी जाउछि विचित्रापुरी व्हाइट ब्लैक रेड रे अछि ना देखोन इटा भी तो बहुत बढ़िया चली छै इटा सब दिन इटा सब बेला ट्रेंड करछ नै साड़ीटा इटा होछि तार आंचलटा फुल बॉडीटा टिके देखि देमा इटा होछि फुल बॉडीटा इटा केते टंका पड़ुछि 5,300 टंका रे इटा आसी जाउछि डबल बॉर्डर निके डबल बॉर्डर देखमा डबल बॉर्डर रे देखमा इटा आसी गला उठे बहुत बढ़िया लागुछि देखोन रेड कलर और मेहंदी कलर रे ने सूता बॉर्डर रे अछि इटा होछि आंचलटा तार पूरा 120 माल है इटा आइटा होछि फुल बॉडीटा ना इटा केते टंका पड़ुछि 4500 टंका रे देखोन 4500 टंका रे इटा डबल बॉर्डर पले आसला ऑरेंज कलर इटा उटे ऑरेंज कलर रे देखोन इटा भी सूता बॉर्डर ने इटा भी बहुत बढ़िया लागुछि 4500 हेले बिलो ई साड़ीटा मते बहुत बढ़िया लागला एकदम सब टॉप इटा उटे देखोन इटा उटे केते सुंदर कलेक्शन दे इटा होछि आंचलटा तन ने आइटा होछि फुल बॉडीटा इटा केते पड़ुछि इटा भी 4500 देखोन 4500 टंका रे इटा आसी गला इटा उटे देखोन इटा उटे आसी गला रामा ग्रीन रे इटा देखोन ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि इटा सिंह अछि ने दुही बॉर्डर मझी इटा शाइनिंग बॉर्डर अछि देखोन आ साड़ी भी एतकी शाइनिंग दउ छै देखोन इटा होछि आंचलटा तार सिंह डिजाइन रे अछि देखोन आ इटा होछि फुल बॉडीटा इटा केते पड़ुछि 5500 इटा 5500 देखोन 4500 5500 किते बढ़िया साड़ी माने अछि जे किते कम रेट रे मिली जाउ छै इटा उटे देखोन इटा उटे यूनिक डिजाइन रे अछि देखोन इटा होछि तार आंचलटा देखिदा आंचल रे डिजाइन माने तो सबुथिरे अलग डिजाइन अछि आ इटा होछि फुल बॉडीटा ना इटा से नलकुआ डिजाइन रे अछि घर नलकुआ हेंदा डिजाइन रे अछि देखोन इटा से गां वाला डिजाइन रे अछि देखोन इटा केते पड़ुछि कि इटा 6000 देखोन 6000 टंका रे आसी जाउ छै इटा गुडे देखोन इटा भी लाइट रा मांगे पूरा नवा कलर माने देखाबा इने देखोन इटा होछि तार आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखि देमा इटा होछि फुल बॉडीटा देखोन इटा केते टंका पड़ुछि इटा भी 6000 इटा भी हे 6000 टंका रे आसी जाउ छै 6000 इटा भी 6000 टंका रे देखोन बटरफ्लाई डिजाइन रे अछि ने देखोन बहुत बढ़िया कलेक्शन माने आसी छै आज रो कलेक्शन टा केंदा होचे कमेंट सेक्शन टिके प्लीज बताबे आउ भी एंदा नुआ कलेक्शन देखबा लागि हमर चैनल रेमंडा सम्बलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब कर नेबे इटा देखोन इटा उटे भी बहुत बढ़िया कलेक्शन दे अछि इटा सब छोर ने देखोन ने छोर किते बढ़िया कलेक्शन अछि 6000 रो आपण मको जेन साड़ीटा भल लागुचे टिक चिन्ह टिके दे देबे आ सेटा WhatsApp रे पठे देला फुल साड़ी रो फोटो वीडियोटा पठे देबे ना इटा अछि देखोन इटा मेचेंटा कलर और रेड कलर रे इटा भी 6 एटा भी 6 देखोन 6000 कलेक्शन देखोन पूरा गदा कलेक्शन इटा गुडे नवा डिजाइन टे छै त मैं खुली करे देखे दउ छै खुली के देख माने हां मेहंदी कलर इटा से चक्र डिजाइन रे अछि ने इटा होछि आंचलटा देखोन आंचलटा भी हे चक्र झुंटी रे अछि सब पूरा सेटिंग है आइडा होचे फुल बॉडीटा देखोन वाओ कितनी सुंदर लागु छै देखोन इटा केते टंका पड़ुचे इटा 6 इटा भी 6 देखोन 6000 रे तो इटा मते लागु छै बहुत बढ़िया कलेक्शन टे अछि 6000 टंका रे देखोन बहुत बढ़िया लागु छै साड़ीटा इटा रामा ग्रीन ना ब्लू कलर रे ने आ लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे आसी गला देखोन इटा उडी भी बहुत बढ़िया लागु छै इटा होचे आंचलटा तार देखोन आ फुल बॉडीटा टिके देखि दमा
এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে 6500 এটা 6500 টঙ্কা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी দেখুন 6500 টঙ্কারে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी পলি আসলা বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন আছে থরে তাঙ্গর ঘরকে ভিজিট করুন নিনু তো আপন মানে বারি বারি নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন আছে দেখুন এটা উঠে দেখুন এটা সেগুলা বেবি পিঙ্ক আর ব্লু কালার না ব্লু এটা পুরা সে 3D কাম আছে পুরা ফুল বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা বডি বর্ডার আঁচল সবু সমান আছে এটা আঁচল এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা ফুল বডি সবু ম্যাচিং আছে না পুরা ম্যাচিং সেটিং পুরা ছোট প্রিন্ট র কাম है এটা কেতে পড়ুছে 3D প্যাটার্ন রে এটা 7000 টাকা পড়বা এটা 7000 টাকা রে আসি যাଉଛି দেখুন এটা উঠে দেখুন এটা রামা গ্রিন লাইট কলর রে আছে এই ডিজাইনটা বি ইউনিক ডিজাইন রে আছে দেখুন কলস গড়ু এটা হংস ডিজাইন রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা কেতে টাকা পড়িছে 6000 টাকা পড়বা উইথ ব্লাউজ পিস আসবা 6000 টাকার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন ডবল বর্ডার তার সঙ্গে এটা 6000 টাকা ফের তার সঙ্গে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসি যাଉଛି দেখুন কেতে কম কম প্রাইস রে কেনটা বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে দেখুন এটা 8 বর্ডার গুড়ে দেখুন এটা 8 বর্ডার রে একদম নয়া ডিজাইন রে আছে এটা भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা পুরা সে ডিজাইনার শাড়ি মিতার লাগুছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ইনর শাইনিং भी তো এই শাড়ির বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন এটা 8 বর্ডার वाला না এটা কেতে টাকা পড়ুছে এটা 7000 টাকা পড়ুছে এটা 7000 টাকা রে আসি যাଉଛି এটা কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে দেখুন এটা এক ফুটিয়া ধড়ি এটা কেন কানা কইলে এক ফুটিয়া ধড়ি পুরা ফুটে গুটে ফুট আছে না হ্যাঁ ধড়ি এটা ধড়ির তা মানে ইয়া দেখুন কেতে চৌড়া ধড়ি যে এটা চৌড়া ধড়ি আছে দেখুন এটার আঁচলটা বইত কাম হইছে বইত কাম আছে না এটার আঁচলটা ফার্স্ট দেখি দমা এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখি দম এটা আঁচল ডিজাইনটা भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছি আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা পুরা একদম নয়া ডিজাইন এইটা উঠে পুরা এক নম্বর শাড়িটা আসি গলা দেখুন এটা পুরা কোয়ালিটি দেখুন তার ডিজাইন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা তো কেহি বানি भी না পারন এই শাড়িটা দেখলে কি এটা পুরা স্টক আউট হইবা মিতা লাগুছে পুরা নে এটা আরো থরা আনে ভিডিও রে আমি দেখে না পারলে কাস্টমার নেই গলে এটা হ্যাঁ এটা ভিডিও দেখুন সেল অর্ডার করুন দেখুন এটা খালি গুটে পিস আছে কে মানে আর গুটে পিস আছে সেটা ফের অর্ডার হই গলা না গুটে পিস আছে এটা খালি গুটে পিস আছে না যে অর্ডার কলা তারে দেখুন এটা পুরো ফুল ডিজাইনার শাড়িটা আছে এর বইত ডিজাইন আছে দেখুন দুই এর সে ডবল বইত রে আছে দেখুন আর এটা আছে ময়ূর ডিজাইন রে দেখুন ফুল ময়ূর রে আছে কাম भी তো পুরো ফাইন হইছে এটা কেতে টাকা পড়ুছে 7500 মাত্র 7500 এটা 7500 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা উঠে দেখুন সবটা ডিজাইন রে আসি গলা এটা বেবি পিঙ্ক রে এটা ব্লু কালার কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন পাট্টো বড় পাট্টো ডিজাইন আঁচল আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ডবল সফটটা রে ডবল সফট এটা কেতে টাকা পড়ুছে 7500 7.5 দেখুন এটা 7500 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা উঠে আসি গলা বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে এটা কেতে পড়ুছে 6500 পড়বা এটা 6.5 দেখুন 6500 টাকা রে এটা উঠে আসি গলা এটা উঠে भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা তলে সবটা আছে উপরে প্লেন আছে প্লেন আছে তার বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন 3D প্যাটার্ন রে আছে 3D প্যাটার্ন রে আছে আপন মানে টিকে কমেন্ট সেকশন রে বতাবে আপন মানে কেন জায়গারু দেখুছন শাড়ি মানে আর শাড়ির কালেকশন কেনটা হচ্ছে भी প্লিজ টিকে বতাবে এটা উঠে দেখুন ডবল সফটটা রে না টিকলি সফটটা ওয়ারা সফটটা রে এইটা হচ্ছে আঁচলটা তা দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা কেতে শাইনিং উপরে আছে এটা দেখুন ফুল বডিটা এটা হচ্ছে গমলা ডিজাইন রে এটা কেতে পড়ুছে কি 8000 টাকা পড়বা এটা 8000 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা উঠে দেখুন অরেঞ্জ কালার রে অরেঞ্জ এটা উঠে भी ইউনিক ডিজাইন র সবটা আছে দেখুন এটা তিনটা সবটা আছে না ট্রিপল সবটা রে ট্রিপল সবটা আছে প্লাস এটা ছোটা বড় আছে ছোটা বড় এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কেনটা সুন্দর লাগুছে দেখুন শাড়িটা এটা কেতে টাকা পড়ুছে 8200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা উড়ে भी ইউনিক ডিজাইন র সবটা আসি গলা দেখুন এটা ডবল সফটটা রে আছে না ডবল সফটটা এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা পুরো পাট্টো ডিজাইন র আঁচল দউছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন রামা গ্রিন মেজেন্টা কালার আর ব্লু কালার এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক না এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी তা সঙ্গে পলি আসলা দেখুন পুরো এক নম্বর শাড়ি মানে আছে দেখুন আজর কালেকশন মানে তো মতে লাগুছে কেহি বানি भी না পারন এটা কেতে টাকা পড়ুছে 7800 দেখুন 7800 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে লহরি সবটা টিকলি সবটা রে আছে দেখুন লহরি সবটা টিকলি সবটার কালেকশন এটা উড়ে আসি গলা আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা
इटा होचे फुल बॉडी रे देखो ए साड़ी तो पूरा चमकुछे देखो इरे केते टंका पडुछ 8200 8200 टंका रे इटा आसी जाउछ इटा पानपत्री सपटा इटा पानपत्री सपटा रे नै आइरा से बॉक्स डिजाइन रो सपटा अछि टिकली सपटा रे इटा होचे आंचल डाटा देखो हरिण डिजाइन रो एटा होचे फुल बॉडी टा इरे केते टंका पडुछ 8000 टंका पड़बो इटा 8000 टंका रे आसी जाउछे इटा उठे देखो इटा उठे आसी गला इटा बेबी पिंक और ब्लू कलर रे तार से पीस देखै छु देखितला ने इरे केते पडुछ के है 8200 हे 8200 देखो 8200 टंका रे इटा आसी जाउछे इटा उठे देखो इटा उठे डबल लहरी सप्ताह रे इटा उठे यूनिक डिजाइन दे अछि एकदम यूनिक डिजाइन देखो कलेक्शन माने खाली देखु थाउन खाली आज वीडियो के बिना स्किप करी कलेक्शन माने देखु थाउन इटा होची आंचलटा आ इटा होची फुल बॉडीटा देखो इडे केते टंका पडुछ 7800 टंका रे इटा मिले जिबा इडा उडे देखोन इडा उडे आसी गला बहुत बढ़िया कलेक्शन रे इडा होची आंचलटा तार आ फुल बॉडीटा टिके देखिदमा इडा होची फुल बॉडीटा इडे केते टंका पडुछ 7500 टंका रे आसी गला इडा कलर ऑप्शन रे तार कलर ऑप्शन देखोन तार कलर ऑप्शन रे भी आसी जाउची जेन इटा ई कलरटा पसंद जाहा के ना लागे ई कलर भी नहीं पारबा हे सेम प्राइस ना सेम प्राइस सब सेम प्राइस रे आसी जाउची इरा उडे देखोन ई कलर टा भी तो बहुत बढ़िया लागुची देखो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया अछि एटा मेहंदी कलर आ इटा से पर्पल कलर रे अछि हां हां एटा देखो आंचल डाटा आंचल भी तो बहुत बड़ आंचल देई छी एटा आ तार फुल बॉडी टा टिके देखितम इटा होची फुल बॉडी टा देखो वाओ कितनी सुंदर लागुची साड़ी टा देखो इरे केते पडुची के 8500 टंका रे यूनिक डिजाइन रो सबटा भी देई छी देखो इटा उडे देखो इटा उडे भी कलेक्शन देखो कलेक्शन माने खाली देखि थम कलेक्शन देखले पूरा दिल खुश ही जीवा देखो इटा होची आंचल डाटा आ फुल बॉडी टा टिके देखि दमा इटा होची फुल बॉडी टा इटा केते टंका पडुछ 8000 टंका पडबो 8000 टंका रे इटा आसी जाउची इटा बिहागर लागि पूरा बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि देखो आपण मान थरे विजिट करूं ए टू जेड सब टाइप रो साड़ी आपण मान को इनु मिली जिबा इटा उडे देखो ट्रिपल बॉर्डर रो सबटा अछि ने इटा होची आंचल डाटा आ फुल बॉडीटा देखो इटा होचे फुल बॉडीटा देखो इटा होचे देखो इटा डबल सप्ताह होचे इनो गोटे सिंगल सप्ताह होचे इटा गोटे यूनिक डिजाइन रो सप्ताह होचे ए तापरे हाथी डिजाइन इटा होचे हाथी और डबल मयूर रे डबल हाथी रे इटा केते पडुचे 8500 टंका रे इटा आसी जाउचे आजिरो लास्ट कलेक्शन देखम आजिरो लास्ट कलेक्शन इटा होचे लास्ट कलेक्शन आजिरो कितने सुंदर कलेक्शन रे अछि देखो साड़ीटा पूरा इटा नुहे खुलंतर बाकी एते सुंदर लागुची साड़ीटा देखो इटा होची आंचलटा इटा फुल मयूर रे अछि ने बट मयूर अछि देखो आंचल रे आ इटा होची फुल बॉडीटा वाओ एते सुंदर लागुची साड़ीटा केही भी तो इटा बानी ना पारन एंता बढ़िया कलेक्शन रे अछि जे देखो इटा अछि डबल बॉर्डर रे अछि ने डबल बॉर्डर रे अछि माछो इटा रुद्राक्ष बॉर्डर दुईटा आइटा होची देखो सप्ता डिजाइन अछि देखो एटा गुटे सप्ता अछि आ गुटे सप्ता अछि गुटे फुल अछि आ एटा ताजमहल अछि ने ताजमहल देखो काम देखो खाली केते फाइन हे छी जे पूरा एटा से ड्रॉ कला मिताल हे छी एटा केते टंका पडु छै 10000 टंका पडबा एटा 10000 टंका रे आसी जाउ छै एटा पूरा बहुत बढ़िया कलेक्शन एटा पिनला समस्त पचरौतबे केनु आनले बोले एटा खाली एंदा कलेक्शन माने नित्यानंद मेनकर घरे ही आपण माने पाई पारबे हला तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो पसंद आसला बेले लाइक करू शेयर करू और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करू।